Nia nene ati delichaya, nia nene ati dusuyu, nia nene ati delichaya, nia nene ati dusuyu. Amba fo assalamu alaikum aka jabaranu kare ne shirfila tv akuleba balmamso awajalo mangana abo société Aminata Konate la ni bela jeli bale don baramso nuru ka baranya shinete dore maka na fon kilingili na bayele maka ke shashi kono ka damu so da ko maka la fianga tobligoro na nga gabu kon nawla o kama bara komni shirfula jera ku bolo di nyogo maka ni jemu kanduma basigi neni awye no e baramso ka gwajare baramso ka gwajara ale munumunu salote yoro jana bi o ya balmamso ere mene toy awajalo sigi yoro bene be semandima nga bi jamu kan kono no e baramso ka gwajara e dumini mbembulu o de jege mina jege yira ka kla ka ajin nyebala pomme de terre de mbulu ka ke ka nga jege accompagne ne ga jege so jege jenne ni friti ale te dundore ale be na glani baramso ka produit ina fo awere nyabe baramso ka produit la chugo yamna tiga tulu filene ambulu yanno amboke anga polla ka pomme de terre yina ni baramso ka poivre donc iba ale tiga jege la adiga jege no la sumadia absiga ke dumini fen chamana fon fe na ija surtout anga sogo bruschetta jintaw absiga ke ni bela jege donc o temeni ko fe ka bo ni baramso ka muktardi bale doke nga jege la kasoro ka amarni ka yira jegate sansoro chugoya shila ni persil tibulu donc les baramso ka persil mugui jega ere di ale yoro yoro ba so persil na le beta donc les baramso ka persil mugui mbo doke nga jege la ka no lancement de ani oui baramso ka persil mugu ale ka sanu cencenta ale la susulita ale la foi donc ba ni da fara doron ka ke nga dakala o temene ko fe ka bo ni baramso ka lay mugui ni épices te dumini na doron adunda la mandi ay épices de be dumini jaina fo poivre persil céleri ko faral layka donc ni baramso ka lay mugui mbale fene den flake nga jege jintala pour que adunda la ka se ka sangoro ta kosele o bolen ko fe no baramso ka sheba da mbulu yanno ayere nyebala ale bi se ka ke dumini fen chamana donc ni baramso ka sheba e mo fene doke nga jegela ka asupe ka kla ka jini donc ni baramso ka dagani bale fene ke nga jegela kada ka dagani de baramso ka dagani ni baramso ka sheba o le be dumini to no lancement dia kosebe sisani nga jege nala ke fon bani na ko nyawira o la chugo yamna donc mina nga jege marni ni baramso ga lay mugu yembo din flake nga jege la ni baramso ga lay mugu bale din flake jege la kan no lancement dia nyanga ba jege gere di ko fara baramso ka produit ka munu ti boko ko na bela jale me sora anyere fi yanna donc ni nga persili bale fene di flake nga jege la ba sa mikla ka marne tigini ka jiri ni baramso ka poivre mugui bale doni ka nga jege la ina fo nya fo yana tugam na baramso ka sheba ba mbulu koro ni baramso ka sheba yi mo fene doge nga jege ka pour que ga no la sumadia on tali cha ni baramso ka muktardi
tigɛ ani baramuso kɔgɔmugu ye dumuni tɛ diya cogoya si la ni kɔgɔ t'a la donc n bɛ kɔgɔ dɔ kɛ n ka jɛgɛ la o bɛ don a bu la kosɛbɛ o la donc n bɛna n ka jɛgɛ lamaga k'a ni jira wagati bɛɛ i bɛ se ka nin recette ninnu dilan k'a bila i ka denbaya la ka d'a kan baramuso kelen don k'an musolakaw lafiya kosɛbɛ an ka tobilikɛyɔrɔw la wagati o wagati y'i diya ni papa nana ni jɛgɛ ye sogo i bɛ se ka wuli wagati bɛɛ k'a dilan ka d'a kan i bɛ se ka don baramuso suguw la baramuso sugu bɛ dayɛlɛ fɔ 20h baramuso butigiw bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ baramuso nafɛnw bɛ sɔrɔ ka feere nin bɛɛ lajɛlen na donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ ka n ka fɛn na baara n ma maga foyi la n ma nɔgɔ foyi n ma layi wɔrɔ n ma seleri susu wa i mago bɛ gu min na fɛnɛ i b'o sɔrɔ i ka dumuni na donc nin ye n ka jɛgɛ ye n bɛna jira ka sɔrɔ k'a jeni baramuso tigatulu ye n bɛna ale kɛ n ka pɔli kɔnɔ nin ye n ka jɛgɛ rɔfulen n b'ale bila tulu la ka jira sisan nin ye n ka jɛgɛ jirannen n'i bɛ jɛgɛ jeni n'i bɛ jɛgɛ jiran k'a jeni donc a kɛcogo de b'ale la i b'a bila tulu la dɔrɔn k'a basabasa dɔɔni dɔrɔn dɔ ka bɔ a ji la quoi i b'a ye muso caman bɛ yen nɔ n'u ko k'u bɛ jɛgɛ jeni u ka jɛgɛ bɛ nɔɔni donc n'i y'a jiran dɔrɔn i b'a ye i b'a bɔ k'a mariner ko ɲuman k'a da grillage la k'a jeni a tɛ warawara o la quoi o yɛrɛ jiranni jeninen yɛrɛ cɛ ka ɲi donc nin ye baramuso ka muktardi ye sisan n bɛ n'o kɛ n ka jɛgɛ la k'a mariner ni o ye quoi n bɛ segin ka poivre mugu dɔɔni k'a la donc nin ye baramuso ka sɛbamugu ye an b'o fɛnɛ dɔɔni funfun a la komi a bɛna jeni ni baramuso ka layi mugu den kelen k'a la sisan n bɛ sɔrɔ k'a lamaga baramuso ka produit minnu kɛra a kan n b'a lamaga ni o ye ka sɔrɔ k'a da grillage la k'a jeni donc i bɛ nin jeni sisan nɔ k'a bɔ a tɛ nɔrɔ foyi sisan ni n ka jɛgɛ mariner ni baramuso ka produit ye n bɛna a jeni ni ya nene ati dari chaya ni ya nene ati dusulu ni ya nene ati dari chaya ni ya nene ati dusulu donc a hakili la aw ni an ye faamuyali caman ba sɔrɔ baramuso ka guwa jara kɔnɔna la o tuma na sani an ka taa dumuni kɛ a ye na an ka jɛ ka baramuso ka spécial duman ba lajɛ ɲɔgɔn fɛ Bonjour, bienvenue dans votre émission préférée, Spécial Baramso. L'émission Spécial Baramso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konaté pour vous donner une large information sur les produits Baramso. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la brisure de maïs Baramso. La brisure de maïs Baramso est une céréale faite à base de maïs, comme vous l'entendez, 100% naturel. Il est propre et délicieux. Le maïs est bien lavé, broyé puis mis en sachet. La brisure de maïs peut être utilisée pour plusieurs recettes comme la bouillie de maïs, le nyanyankini comme on l'appelle bien en bambara, le plat de laro et bien d'autres. Il est conditionné en sachet de 200 grammes. On le trouve partout dans les boutiques, les alimentations et Sougou Baramso, où vous pouvez aussi effectuer votre commande sur notre plateforme Danaya Sougou en tapant www.danayasugou.shop et vous serez livré sur place. C'est la fin de notre spécial Baramso sur la brisure de maïs. Merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro.
Bye. Ama fo aw salamu alaikum aka jabaranu kerefe ambe bela jeli fu aka wakati sigila che fara muso kan demsen fara moko kroba kan anga foli be be keligili nay anga bi jemu kan duma ba no baram sko special ni ya kene dailele ka bo société amnata kunate la ni bela jeli balu don baram so nulu ga baran yishini te dorema kan na fon keligili na bayele na ka ke shasho kono ka dam so la ko makan la fi anga toblike ro na nga gabu kono nawla o kama baram so na ni jemu kan duma ba ni awye no baram sko special anga bi special baramso o be baramso ka produit ka o de baramso ka kabanye ale kabak se gere de mini nyagami fo de le petale la na le be karkar ka ko ka laja ka ke mine la sakulengo nyuma kono ka di ama kanto an sigiyoro la baramso ka kabanye ale be siga ke dumuni fen chamai ina fo an yere la dala dumuni koro be chugo yamna abisiga ke kabanye seri abisiga ke laro abisiga ke couscousi abisiga ke dege abisiga ke dumuni fen chamai lafia an telia kono nana baramso ka kabanye ale dunite kololo fo ila se mogo makada ka a dumuni yele makadi farkolo la anabe keneya chamana sama surtout anga seneke fen kabade bayele malindo baramso ka kabanye ale la sagoleno ambolo chercher la noe 200 grammes asoro yona asoro chugo ote aw neshi kamana gambile kada ka baramso kelino kamsula ka bela jeli lafia naka yoro dayele loyi baramso ka butigu alimentation sugu motonitigi senamatigi abe soro ni bela jelena ki to isigi yoro la fene ka tellement na soro lafia ani nogoya kono ibita anga 3w danaya sugu point shock anga bololo sanfe ubita dima fi jabalala ni mbe dansigi aw ne ka bi jemu ganduma baka no ku baramso ka special no ku nyashinite baramso ka produit wala manoku yanga kabanye akila ayo kuna foni chama bade soro akono aman lajabaga bela jeli fu akakulo majola ambe do ke bela jeli shini kenani labango ina ala ko dama aw ni ala kan nyeme nyogona akambe soni baramso ne anyi familial chaman ba soro baramso ka special duma bayinga kadaga baramso ka special sigilelo baramso ka produit kilingeli nawdika okuma na ala kun yawo ne nye garjige ge minye ode kun yeni ay na nga jega dumininke sisani nga jega jinni bani ati dari chaya ni anene ati dusuyu nga jega jinni bani aw ere nyala amani koy nga ple ni jega idina yoro ka jeni nogo bala tire na ila soro tire ai wani baramso ere ka dumini moli no e communautaire ni ani ka jega suki ka sante la donc aw ere ni ande di baramso mo ma kere ni ala ya mi sida baramso de ke an la bene an kasati bo fu baramso ga ila ni ibe na pen kele na bela jeni tire iga dagala kasurama iga tina tuzi ibe la telia iso mingo ta pampela la ya dale ibilla wakato wakati ibe sega iga diminge ka tobi la tiala ka dima la a erla ana wakati la no ngame ko ni baramso telejo mara baramso baragela kilina bela jeni kerengere ni ala ka nga directrice ba ere ko ni barakom directrice madame Sako Madame Sisoko Aminata Sako ame foni ama ko ya ko bago di ko ni bolfila ka tamina manu yere ko le Mustafa Jarana ka chedoni donc kuma ticha ya ame bela jeni mali ko na mali ko ka nga mutania ufuno ibasina ka chedoni ame foni kile na bela jeni ma ko ya ko mutan Dakar bola Abidjan bola ame foni bela jeni ma anga emission ko no baramso ka wajare ko kuma na ame an laje bago ka tin la jige awye sanga ana wakati mercredi 17h samedi 17h aw ni ame nyongo soro shirif la jabaranga okuma na amba ko ko kambe wakati ye ati dari chaya ni anene ati dusuyu ni anene ati dari chaya ni anene ati dusuyu baramso